ابھی آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ اردن میں آج امریکہ کی الازرق ایئر بیس کو نشانہ بنایا ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے۔ یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ الازرق ایئر بیس پر حملے میں 3 امریکی F-35 طیارے تباہ ہوئے ہیں۔ اردن کی الازرق ایئر بیس کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ دشمن کے متعدد افسران اور تکنیکی عملے کی ہلاکت کی بھی اطلاع ہے۔ خطے سے امریکی افواج کے انخلا تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ بڑی خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اردن میں آج امریکہ کی الازرق ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ الازرق ایئر بیس پر حملے میں 3 امریکی F-35 طیارے تباہ ہوئے۔ ایرانی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر رپورٹر کارنر میں موجود ہے سمیرہ خان، شکیل احمد، ظہیر علی اور ٹیکا خان ثانی کے ساتھ۔ سمیرہ، اوور ٹو یو۔ Thank you very much for coming back to Islamabad in another exciting round of Reporters Corner. اور آپ نے تعارف کرایا ہے ساتھیوں کا، تو سب سے پہلے شکیل صاحب، ہمارے پاس جتنا بھی وقت ہے آج ہم کیوں نہ ایک اور دکھتی رگ چھیڑیں پاکستان کی۔ یہ اتنی جو ہم درآمدات کر رہے ہیں، اور آنے والی نسل جو ہماری سخت نسل ہے ان کو ویسے ایکسپورٹس اور درآمدات کا فرق بھی نہیں پتہ، وہ بھی بتائیے گا کہ یہ ہمارا اتنا نمبر جو ہے آن دا رائز کیوں ہے۔ ہم اس پر بہت عرصے سے بحث کر رہے ہیں، ہم بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن بلینز میں اور ہنڈریڈز آف بلینز میں یہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ جاری ہیں۔ واٹس دا ریزن؟ ہم ایگریکلچرل ملک ہیں، اس کے باوجود گندم بھی منگوا رہے ہیں، اور خدا نخواستہ کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ ہمیں چاول بھی منگوانا پڑے۔ چاول تو ابھی ہم فی الحال ایکسپورٹ کر رہے ہیں، لیکن میں امپورٹس کے اوپر بھی آؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں چائے پہ تھوڑی سی چرچا کرنا چاہتا ہوں۔ چائے پہ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے کپ اٹھایا ہوا ہے، 3 کیمرہ مین، 3 رپورٹرز، اور چائے آپ پی رہی ہیں، یہ کیا پالیسی؟ ایک سیاستدان بھی تھے جو خود ہی چائے پیتے تھے، باقیوں کو آفر نہیں کرتے تھے۔ وہ مجھے بھی پتہ ہے، ٹکا ثانی کو بھی پتہ ہے کہ وہ ان سے ہم مانگ کے چائے لیتے تھے کہ وہ صرف اپنی چائے، لیکن میں ان جیسی نہیں ہوں۔ These are perks for the anchor of Reporter Corner. لیکن وہ جو پشتوں میں آپ آرڈر کرتی ہیں چائے کا، آفس لوگ کہتی ہیں کہ پشتوں میں کچھ کہتی ہیں، وہ ریسیپی بتا رہے ہیں، سب کو فائدہ ہو جائے گا کتنی اچھی چائے آپ آرڈر کرتے ہیں۔ وہ رپورٹر کارنر میں آج اگر ہم تھوڑی سی پشتو بولیں گے تو یقیناً جو پشتو سننے والے ان کو بہت مزہ آئے گا، لیکن باقی لوگ آپ سے گلہ کریں گے کہ اب آپ یہ اس میں دیکھیں، آپ کیوں پشتو بھی، پھر سندھی بھی ہونی چاہیے، بلوچی بھی ہونی چاہیے، پھر ہم تھوڑی سی کشمیری بھی سنیں گے ظہیر سے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو ٹاپک، آن سیریس نوٹ، یہ جو چائے ہے اتنی آسانی سے یہاں تک نہیں پہنچتی۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم سری لنکا سے، کینیا سے امپورٹ کرتے ہیں، اور اینولی کوئی 186 بلین روپے کی۔ بس اب میری معصوم چائے پہ ڈال دیں ساری بات۔ یہ اتنی سستی چائے نہیں ہے، 13-14 بلین روپیز کی ہر مہینے ہم امپورٹ کرتے ہیں، پھر کنزیوم کرتے ہیں، اور پورا پاکستان چائے پہ لگا ہوا ہے۔ اور اچھا، جو امپورٹ کی ہم بات کر رہے تھے، ہم بیسیکلی بن گئے ہیں کنزیومنگ سوسائٹی کنٹری۔ ہم ایگریکلچرل کنٹری ہیں، لیکن ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں جو غذائی اشیاء کی ہیں، تقریباً 2,500 ارب روپے کی ہم امپورٹ کرتے ہیں ہر سال غذائی اشیاء، اس میں چائے بھی ہے۔ لیکن جو گندم کا ایشو ہے نا، جو ابھی سب سے زیادہ پریشان کن لگ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ گندم اور آٹے کا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مس مینجمنٹ ہے بہت زیادہ۔ لیکن ہم تو زرعی ملک نہیں ہیں۔ زرعی ملک ہے، ہماری 28-29 ٹریلین کا جو ٹن ہے، جو ملین ٹن گندم ہم پیدا کرتے ہیں، پھر ہمارے پاس پرانا سٹاک بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سال پھر 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم امپورٹ کرنے لگے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مس مینجمنٹ ہے۔ ہم نے IMF کے کہنے پہ ہم نے کہا جی کہ ہم ڈی ریگولیٹ کریں گے، جیسے پیٹرولیم پرائسز ہم ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں، ظہیر ابھی ذکر کریں گے، اور اسی طرح گندم کو بھی اس نے کہا IMF نے کہ آپ ڈی ریگولیٹ کریں، اور اس کے بعد ہم سے وہ مس مینجمنٹ ہو گئی اس کی، ہم نے مینج نہیں کیا۔ ہمارے پاس بفر سٹاک تھا، لیکن ہم نے اس کو مینج نہیں کیا، کسانوں سے سستی خریدی۔ مینج نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب خراب ہو گئی، وہ گوداموں میں پڑی کیا چکر ہوا؟ یہ ہے کہ جو کسان ہے، جو غریب کسان، ان سے ہم نے سستی اس وقت خرید لی، اور پہلے تو یہ فیصلہ ہوا کہ IMF نے کہا آپ نے خریدنی نہیں ہے، پھر جب خریدی تھوڑی بہت، اور وہ 2,500-3,000 پر من کے حساب سے، اور اس سے پہلے کچھ 2,000-2,200۔ اس وقت جو مارکیٹ کے اندر جو ریٹ چل رہا ہے، وہ جو آٹا ہے وہ 6,000 روپے من سے اوپر پرائس جا چکی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، 150 روپے کلو آٹا بک رہا ہے۔ اسی طرح جو گندم ہے وہ 5,000 سے اوپر جا چکی ہے فی من۔ تو یہ ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے، کیوس ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں جی، بعد میں کمیٹیاں بنا دیتے ہیں۔ ابھی بھی ڈپٹی پرائم منسٹر آپ کی بیٹ اسحاق ڈار صاحب نے ان کو ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کس طریقے سے ہم نے گندم امپورٹ کرنی ہے، کیا میکنزم ہوگا۔ صوبوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ آ رہی ہے۔ اب پنجاب فوڈ باسکٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ اتنی مس مینج کر رہی ہے ساری چیزیں کہ انہوں نے کسانوں سے پرچیز ہی نہیں کی۔ اب کہہ رہے ہیں جی آپ امپورٹ کریں، تو اب امپورٹ کر کے آپ تقریباً 100 بلین روپیز خرچ کریں گے، اس کے اوپر ملینز آف ڈالرز خرچ کریں گے، امپورٹ کریں گے۔
मकामी किसानों को हमने फ़ायदा पहुंचाया नहीं है, लेकिन अब इंपोर्ट करके जो बाहर के किसान हैं उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे और कौमी खजाने पर बोझ होगा। तो ये टोटल एक किस्म की ये किसान वाला सवाल मेरा ख्याल है अलग कर लेती हूँ आपसे, मेरा वादा है आपसे मैं वापस आऊँगी क्विकली। टिका सानी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हज पॉलिसी के हवाले से आपके पास कोई बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ भी है, लेकिन ऑन दी अदर साइड कुछ इसके हवाले से तशवीश भी है कि हज महंगा हो चुका है। तो इस हवाले से अगर मैं गलत हूँ तो ज़रा तस्दीक फरमाइए। नहीं, अच्छे मौसम में पहले तो अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं कि ये जो वजारत मजहबी अमूर है इसने 4 साल की पॉलिसी जो है पहली दफ़ा तारीख में ये मुतारफ़ कराई है। 4 साल में 2027 से 2030 तक अनाउंस की जा चुकी है। उसकी तफसीलात बहुत ज़्यादा सामने नहीं, फ़र्क नहीं आएगा, पॉलिसी का तसलसल रहेगा। पॉलिसी यही रहेगी, कैबिनेट से बार बार अप्रूवल लेनी पड़ती थी हर साल। दूसरा, सऊदी अरब के अपने कुछ लवाजमात हैं, उनके कुछ रूल्स हैं, उसको मैच करने के लिए ताकि वहाँ जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके साथ हम एक तो डिजिटलाइजेशन को बहुत इस पर इंकरेज किया गया है। तमाम हुजात की जो ट्रेनिंग होगी वो उसके मुताबिक होगी, मोबाइल का यूज़, ऐप का यूज़, इसके साथ साथ वहाँ के कवानीन से आगाही बना सके। हज में भी डिजिटल सिस्टम जो आ चुका है वो ज़बान, इसके साथ साथ दीगर जो चीज़ें हैं वो भी हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ ये है, आपने भी हज किया हुआ है, आप अंदाज़ा करें अगर दोबारा कभी आप हज करना चाहें तो आप आज से ही रजिस्टर्ड अपने आप को कर सकते हैं। जो उनकी ऐप है वज़ारत मजहबी अमूर की हज ऐप, उसमें आज अगर आप टोटल जो आज से यानी 2030 तक किसी भी साल अगर आप जाना चाहें तो आज से आप अगर 10% उसका एडवांस पेमेंट करेंगे तो उसके बाद उस साल के लिए आप अपनी मर्जी से आप साल चूज करें, उस साल में सरे फहरिस्त आ जाएंगे। ओके, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सिर्फ 2027 नहीं, अगले साल के लिए भी कर सकते हैं अप्लाई अभी से, ऐसा ही जी, है? 2027, 2028, 2029, 2030 अब 2030 जी 10% जमा करवाएं, हर साल किस्त देते रहें। किस्त का आपको जो इस्लामिक बैंकिंग है उसके तहत आपको इंटरेस्ट भी आपके ही खाते में मिलेगा और उसके बाद आपका हज सस्ता हो जाएगा और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो जाएगा। एक तो ये है, दूसरा हज महंगा भी हुआ है। हज यानी जो कोरोना के दिनों में 2021 को से 22 का जो हज था वो तो 8.5 लाख का था, उसमें इवन 1.5 लाख की सब्सिडी थी, 7 लाख का हो गया। उसके बाद फिर 9.25 लाख का अगले साल, उसके बाद फिर 24 में एक लॉन्ग हज के 15 लाख का भी हुआ था। शॉर्ट, हाँ 15 लाख, लेकिन वो तो प्राइवेट है ना। शॉर्ट हज की पॉलिसी आई तो शॉर्ट हज पॉलिसी के तहत 2024 में आई थी। उसके बाद ये होती है 20 से 25 दिन का हज, और जो लॉन्ग हज है वो 40 से 42 दिन का हज। तो जो इसी तरह 2024 में जो हज है वो 11.5 लाख का था लॉन्ग हज, और शॉर्ट जो हज था वो तकरीबन 12 का। इसी तरह 2025, 2026 में महंगा होता होता अभी पिछले साल जो 10.5 लाख का और 11 लाख का हज था, आज वो 12 और 13 लाख का हज हो गया। यानी इसको रीजन भी बताइए, क्या वजह है कि वो आज के एक्सपेंसेस बढ़ क्यों रहे हैं? शकील साहब, रीजन तो ये भी पेट्रोल में तो नहीं डाल दिया था बहुत है, सारा और फिर उसके बाद वो चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट चाह रही है, हमारी गवर्नमेंट, कि हम 4 साल का प्लान करें, कैटरिंग में, रेजिडेंस में, ट्रांसपोर्ट में। डॉलर महंगा हो रहा है, रियाल महंगा हो रहा है, तो हम कहीं आके लॉक कर दें ताकि सऊदी अरब के लिए भी आसानी हो, बिल्डिंग्स खरीदने में हमारे लिए भी आसानी हो। उसमें कुर्बानी भी शामिल कर ली गई है ताकि हुजाज को वहाँ प्रॉब्लम ना हो। तो ये सरदार यूसुफ ने और नए जो सेक्रेटरी आए हैं उन्होंने मिल के ये पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर को दी। प्राइम मिनिस्टर की आमादगी के बाद इसको अनाउंस किया गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है। 3 से 3.5 लाख रुपए पिछले 5 साल में लॉन्ग हज जो है वो महंगा हो गया है। लेकिन साथ साथ ये भी शराइत, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई मॉनिटरिंग तो होती होगी कि किसी भी मुल्क में हज इतना महंगा ना हो कि वो रीच से बाहर चला जाए। यकीनन इसीलिए तो गवर्नमेंट ने उस पर सब्सिडी दी थी, और इस साल सब्सिडी नहीं दे रहे, 2 किस्तें कर दी हैं। एक अभी चंद दिनों में 15 दिन बाद अगर आप हज पे जा रहे हैं तो किस्त देनी पड़ेगी हाफ। उसके बाद फिर दिसंबर में हाफ किस्त पहले उन्होंने फैसिलिटी है, यानी हाफ ऑफ द टोटल पेमेंट जो है, अगर 12 लाख का हज है लॉन्ग हज, तो शॉर्ट हज 13 लाख है, तो 12 लाख का हाफ 6 लाख देना पड़ेगा गवर्नमेंट को बैंकिंग सिस्टम में। और बैंकिंग सिस्टम भी कोई नया ला रहे हैं, गवर्नमेंट की अपना कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है कुछ बैंकों से जान छुड़ाने के लिए। पहले तो बैंक्स, आपको पता है, हुजाज को बैंक्स देते थे, अब गवर्नमेंट चाह रही है कि ऐसी जगह अमाउंट आए कि उससे हम ही गिफ्ट करें। पहले बैंक गिफ्ट करते थे इंटरेस्ट में से, तो इसको कोई प्योरिटी ला रहे हैं, इसको वन विंडो ऑपरेशन शायद करना चाह रहे हैं। मेरी इसमें एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी अभी हज 2026 में, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़हीर, मैं चाहूँगी सबसे पहले आपकी जानिब आऊँ, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन को बाद में रखती हूँ। आप बताएं, एक तो पेट्रोलियम प्राइसेस, मैं दोनों सवाल आपसे इकट्ठे कर रही हूँ क्योंकि हम बराह रास्त ऐसा ना हो कोई और मजीद उसमें खबर आए तो हमें जाना पड़े।
पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से बताएं, ये तो दिन ब दिन फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। 75 पैसे रात को कम किए गए पेट्रोल में, डीजल भी खातिर ख्वाह उसमें जो है वो इजाफा बार बार देखने में आ रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? कहाँ जा रही है बात? देखें, जो गवर्नमेंट की जो और बारिश भी शुरू हो गई, बारिश भी शुरू मैं हो गई। सच बोल रही थी। सच बोल गवर्नमेंट की जो प्रैक्टिस है ना, वो प्रैक्टिस है ऐसे ममालिक को बेस बना के कर रहे हैं जो ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो डीजल भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हम 70% पेट्रोल और 80% क्रूड इंपोर्ट करके ला रहे हैं। हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो उनका जो हार्डवेयर है वो पुराना है, यूरो 2 से आगे, यानी कि यूरो 2 से मुराद मियारी तेल साफ़ नहीं कर सकते, जो इंटरनेशनल मार्केट दुनिया में इस पर स्टैंडर्ड चल रहा है यूरो 5 का। उस बेस पे गवर्नमेंट ने ये डिसीजन कर लिया कि 7 दिन के जो एवरेज प्राइस है पूरी इंटरनेशनल मार्केट में, उसको बेस बना के डेली बेसिस पे पेट्रोल और डीजल की कीमत चेंज की जा रही है। अगर 17 जुलाई से 12 दिनों का कंपेयर अगर किया जाए सिर्फ डीजल का, तो डीजल की कीमत में 67 रुपीज़ से ज़ायद इंक्रीज़ हुआ है, जबकि जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 24.5 रुपये से ज़ायद इंक्रीज़ किया और सिर्फ 2 रुपये कमी की है। अच्छा, इसका एक इम्पैक्ट तो ये आ गया कि प्राइसेस आ गया। दूसरा ये है कि गुड ट्रांसपोर्ट्स के जो किराए हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो एयर के टिकट्स वगैरह हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। सप्लाई चेन जो है वो डायरेक्टली सप्लाई चेन लिंक है पेट्रोलियम प्राइसेस से। जब आप ऐसे मुल्क में जो टोटली डिपेंड करता है इंपोर्ट पे, उस पे आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट देखिए इसके अंदर ये बेसिकली एक किस्म की डी रेगुलेशन वाली पॉलिसी है, लेकिन रेगुलेटर जो है वो ओगरा जो है गवर्नमेंट के अंडर इन्फ्लुएंस है। और दूसरा ये कि आप जीएसटी लगा दें तो लोगों को कम इम्पैक्ट आएगा। अब आप में लेवी वसूल कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है, अभी हमें वापस लाहौर जाना पड़ेगा, जो खदशा था वही हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज़ इनफ्लो इस साथ साथ चल रहा है, तो ओवर टू लाहौर और अगले रिपोर्टर्स कॉर्नर में इस्लामाबाद से मजीद खबरों के साथ दोबारा आपके पास आएंगे। थैंक यू सुमेरा, आपका भी और दीगर हमारे रिपोर्टर्स का भी।